बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तो खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आपको पता है कि हम आपको पीपीएससी के बारे में कोई भी पोस्ट आती है हम उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी नौकरी हो, कोई भी पॉइंट हो, उसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन देना हमारी ज़िंदगी का एक अहम मकसद है और इंशाल्लाह पूरा होता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनाब वो तमाम सोशल मीडिया की बातें कि पेपर कैंसिल हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है 13-14 जुलाई का, तो उसकी बाकायदा पीपीएससी ने रूल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। देखें जी, 13 और 14 जुलाई को जो है पेपर है, और 13 और 14 जुलाई को जो चांद की तारीख होगी, मुहर्रम और हराम की जो तारीख होगी, क्योंकि आपको पता है कि 17 जुलाई को जो है अशूरा मुहर्रम है, 10 अशूरा मुहर्रम है, ठीक है। तो लिहाजा 17 को, 16-17 को जो है अगर आप पीछे आ जाएं तो इसका मतलब है 5-6 को जो है वो बनता है सैटरडे संडे। तो लिहाजा इसलिए किसी भी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। अगर जल्द से जलूस की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कोई चीज़ विधायक की भी जाती है तो वो शाम के टाइम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने इंटरव्यू टेस्ट के लिए जाना तो सुबह जाएगा ना 10 बजे, या फिर शाम के टाइम मतलब दोपहर के टाइम जाएगा 2 बजे। शाम के टाइम 4 बजे के बाद पेपर नहीं होता, 4 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा पेपर होंगे। पीपीएससी पहले काफ़ी उनकी जो है वो पेपर ले शेड्यूल करते हैं, उसके बाद पोस्टपोन कर देते हैं। तो पहले भी काफ़ी सारी बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जनाब। इन केस पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल बेहतर हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास जो आज पीपीएससी ने रिज़ल्ट आउट किए हैं, फाइनल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो पीपीएससी ने आज फाइनल रिज़ल्ट आउट किए हैं। 2-3 अच्छी पोस्टों के भी किए हैं। ख़ास तौर पर जो है स्टेनोग्राफर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लेबॉर्ट्री, पंजाब फूड अथॉरिटी में। इसी तरह पीपीएससी ने जो है रिटन रिज़ल्ट जनाब आज आउट किए हैं, और वो सिर्फ एक ही किया है, और वो है जनाब कैनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट। 86 लोग जो है यहाँ क्लियर हुए हैं, और इसके ऊपर 200-300 के करीब करीब लोगों ने टेस्ट दिया टाइपिंग, सिर्फ 86 कामयाब हुए। 86 मैं समझता हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट कामयाब हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कामयाब हुए हैं, ये बाकियों की निस्बत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस टाइपिंग टेस्ट के अंदर एक चीज़ जो है उन्होंने लिखी है जो कि बहुत ही अहम तरीन है, इसके अंदर याद रखिएगा। उन्होंने जनाब कॉल फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट ठीक हो गया। उन्होंने यहाँ पे इस केस के अंदर जो है स्टूडेंट से जनाब वो जो 1 सेट कापी मांगा जा रहा था, एक सेट जो है कापी मांगा जा रहा था डॉक्यूमेंट के, इसके अंदर नहीं मांगा गया। लाइक दैट अगर हम बात करें यहाँ पर कैनाल पटवारी के बाकी टेस्टिंग के ऊपर, यहाँ पे अगर आप बात कर लें 32G पर, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे शार्ट एंड पे उन्होंने लिखा कि ऑल कैंडिडेट, ये वाला उन्होंने जो है हटा दिया है। और ये ऐसा करना ही चाहिए था उनको, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है जो भी है उनका मौके पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो है उन्होंने हटा के अच्छा किया है, क्योंकि आप पहले डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फिर वो आपसे रब्ता करेंगे, फिर तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप क्या होता कि अगर ये वाला प्रोसेस ना करते पीपीएससी वाले, तो अब तक काफ़ी जो है टेस्ट भी हो चुके होते। अगर ये वाला पीपीएससी डॉक्यूमेंट ना मंगवाता तो अब तक काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हो भी चुके होते। तो बहरहाल ये उन्होंने अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो ये अच्छा किया है। और ये जो जिनका ये रिज़ल्ट आया है, ये जनाब 29 पोस्ट पंजाब साहिवाल का, इनको डॉक्यूमेंट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो जनाब अपनी इंटरव्यू की तैयारी फुल करें, और इंशाल्लाह ताला हम जो है आप इंटरव्यू की तैयारी अगर आपने करनी हो तो हमारा इंटरव्यू ग्रुप चल रहा है कैनाल पटवारी के लिए स्पेशल, उसकी रिकॉर्ड क्लासेस मौजूद हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 2000 फीस के अंदर, और जब तक इंटरव्यू नहीं होगा क्लासेस चलती रहेंगी। क्लबिंग का पेपर जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे पेपर 13-14 जुलाई को हो रहा है। इसके बाद बहुत अहम बात यह है कि पीपीएससी ने ये शेड्यूल तो जारी कर दिया। अब मुहर्रम और हराम के बाद 21-22 को या फिर 26-27 जुलाई को पेपर कौन सा हो सकता है, इसके लिए प्लानर जो है इंशाल्लाह ताला प्लानर अपडेट हो जाएगा। माइट भी पॉसिबल जुमेरात जुमे को या फिर नेक्स्ट वीक में जाके प्लानर अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें।
میرے خیال میں جمعے تک اپڈیٹ ہو جائے گا پلانر. ابھی تک پلانر آج کی ڈیٹ میں اپڈیٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پی پی ایس سی کی نیوز تھی امپورٹنٹ کہ میں آپ شیئر کیا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی یہ ویب سائٹ ہے, یہ انہوں نے نیو ویب سائٹ ڈیزائن چینج کیا ہے. یہاں پہ آپ اولڈ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پی پی ایس سی کا جو چلان پے سسٹم ہے ابھی تک وہ فعال نہیں ہوا, جو کہ آن لائن پے کرنا تھا. تو اگر ہم آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ بھی پرانا طریقہ آ جاتا ہے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جو ہے جناب اپنا پی پی ایس سی کا چلان جو ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو پرنٹ لے کے نیشنل بینک آف پاکستان میں پے کریں گے اور اسی طرح وہ اپنی سیٹ پہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی اور بینک نہیں ہے, نیشنل بینک یا جائز کا جس طرح ہو ابھی تک انہوں نے فعال نہیں کیا, لیکن یہ ہو جائے گا بہت جلد. ٹھیک ہے, تو آپ اسی طرح پرانے طریقے سے اپلائی کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ پرانی ویب سائٹ اپنوں کی پرانی ویب سائٹ سے آپ کافی سارے لوگ واقفیت رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ اچھا کیا کہ پرانی بھی ساتھ لگا دیا, نیو بھی لگا دیا. چلیں جی, نیو میں پتہ نہیں کیا تبدیلی ہوگی, یہ دیکھتے ہیں ہم انشاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں شارٹ لسٹڈ کو انہوں نے کیا ہوا ہے کافی سارے اسٹوڈنٹ کو. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں ان کی لسٹ یہاں پر آتی ہے, پی پی ایس سی بھیجتا ہے. تو ان کے لیے بہت موقع ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنی نوکری حاصل کر سکیں. ایف پی ایس سی کا پروسیس تھوڑا لینتھی ہوتا ہے. اور اسی طرح تمام وہ اسٹوڈنٹ جو کارپورل کی تیاری کر رہے ہیں, کارپورل کی تیاری جو اس کی لاسٹ ڈیٹ 12 جولائی ہے. یاد رکھیے گا کارپورل کے لیے میڈیکل ڈی ایچ کیو سے میڈیکل بنوانا بہت ضروری ہے. اگر میڈیکل آپ نہیں بنوائیں گے, آپ اندازے سے لکھ دیں گے, بعد میں بنوائیں گے تو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. میڈیکل ہونا پہلے ضروری ہے. جیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ایک ڈگری ہے, سرٹیفکیٹ ہے. جیسے اگر آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ڈگری نہیں ہو تو اپلائی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے. ہماری اکیڈمی کا جناب فری سیمینار ہے کارپورل کا 12 جولائی کو. اس کے اندر آپ تمام اسٹوڈنٹ لازمی پارٹیسپیٹ کریں فرائیڈے کو. اس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ کارپورل پہ اپلائی کر چکے ہیں وہ لازمی اپلائی کر لیں. واٹس ایپ چینل اور واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے, اس کو آپ جوائن کر لیں. اس میں جناب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو جو اس کی تیاری کر رہا ہو, یہاں پہ میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے, پاس نہ ہونے کی صورت میں 50% فیس واپس کر دی جائے. اب ایک بندے کا میرٹ بنے فار ایگزامپل 60 نمبر پہ روک گیا ہے, آپ کے 59.5 آئے, آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ کو آدھی فیس واپس کر دی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سے اسٹوڈنٹ جناب ہماری اکیڈمی کامیاب ہوئے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. واٹس ایپ چینل کے لیے لنک نیچے موجود ہے, واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے, اس کو لازمی جوائن کر لیں. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو دوبارہ تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.